Bahauddin, Shihabuddin, Imaduddin, Nuruddin, Asaduddin, Salahuddin, مسؤول العام في دار الفتوى وحلال المساكل الإسلام ووجوه الإسلام شراحة ساد الزوازة السيد الشريف عثمان مدان حيدر المامور ترما فمو على يتشمي سوغاندي كني على دي على قبمروي وسيف الله يدو سيف الله المسلول على البدع والكفر شريف عثمان مدان حيدر على قبمروي من زمان لدو قبو كوالي جوجو كله سلاميالا ani kafiri ani jenaya Allahu akbar ale de bari tani jenaya kasala ale de bari tani danga de kasala tarima fam aka kuma kai dusukun la kamogo ke ala fe Serigne Ousmane Madana Aidara adala kuma kai ninye jela tigela sanji monye dugukolo efi sabu sabina abe dugukolo nyanamaya nga abida yoro do de la sa jora kaba bung masera kaja nga Serigne Ousmane Madana Aidara min la dugukolo ka jiyan wuli bo soroye o titunu fiu sigatala ayel na faw nye sigatala munu be kenaka amu dugaw ka shini kenaya ala ka dam amin lafiya ala ka dam amin ala ka na sutara amin akadinda ta fon ala ka noya amin jugu munu mbala ala ku dese amin ni jugu mi ngoyti nya ko ala ka fenzi ma mimbi nyina ko amin kira yere horama kama amin min kalo mboya kama amin salli ala rasul wa salim yan ko fa nambara jamiatul ansaruddin alislamiyya ambe dugaw ke toy tarima fam ni jakuli asigile ndo islamiyya demeni de kama ni mawma ni ko be ala ka dine deme abe wajibi ki chesirisa iki yere di yani saliche ana madde si kundala kasuru nga niyo minge saya ko febo de soro an fulla hara glaliu de laya yana anta doce an ta do mi ala de bo dondo na do wajibi amena auka an ga nyere di chere ro dilila nafigati mi nafiu Allahu akbar islamaya amajo galo khade Sedna Bogar naam che kursi tigi kunda be krano fe sen kumbai naam ka ko islamaya ni nafolo kumba fe be babulu naam mokmamina ko ala na ibaya ke ka dun dine na ay kira deme anni na kan nafolo Sedna Bogar fatura domi Umar nana abi Abubakar kan nafolo faranyo ka tara chie be kla Abubakar mata ka foito fo fali ningele ani briefini fla Allahu akbar skay mizra khaya ko fi aka chie bela ni venda madido fali ningele ani bloki fla mana ibaye ka fo nu ufanda yara ala de nove sigataro kera mote seu kumbaye nga ya yere di alama afla here labi ko kata biya wuli bo akare to kote tunu sigatala skay parce ayake alaye abore ya dota sidna ali kumeta usman ibn affan kumeta ere ibn jani skay Allahu akbar ire ka ka doke sa chewdo min la kali ko fe skay nyana maya de ni nana ko do joy kabla ko do ke min dinaina ni soro lahara o de defale yayi badela la fa ala kan fara chewka amin chew mancha ha rijalun qur'an rijalun munufo mancha obi kondede Allahu akbar ala kan fara luka amin min dinain tindi ala kan sen zawati ak amin ya rabbi ala kan amburogoto amin ala kana shaytan si ana amin kira yare boya kama amin salli ala rasul wa salim tamana nam billahi minash shaitanir rajim nambore nam ambe tangani ni ala fe ka bo shaytan toroma ni ambalma do kan ni ngaliye
ko mɔgɔ min ye se sɔrɔ hiji se i y'o sɔrɔ nka i fa ma taa i ba ma taa ko walima a bɛ bɛn i k'i fa ni ba in bila ka taa fɔlɔ yanni e yɛrɛ ka taa wa n balimakɛ ka jaabi ye min ye o filɛ nin mɔgɔ min ni ala ye hiji se k'i ye ka sɔrɔ i fa ma taa i ba ma taa i k'a dɔn i fa tagali ani ba tagali o tɛ wajibi ye e kan fɔlɔ ni ye wajibi y'i kan e yɛrɛ ka taa i ka taa farida in bɔ i kan na parce que ala t'i fa minɛ ko a ma taa ko wari tun bɛ e kun de ala bɛ e de minɛ ko munna e ma taa ka wari to e kun an bɛ caman ye u b'u faw n'u baw de bila ka taa u yɛrɛ bɛ yan fɔlɔ ni saro kɔnɔ baara b'i bolo dɛ parce que kira ko n'i ye nafolo sɔrɔ n'i ma taa hiji ko n'a ka di i ka sa yahudiyaya la walima i ka sa kerencɛya la k'a bɛɛ ka kan o kɔrɔ n'i sara yɔrɔ yɔrɔ i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ kuma in kɔrɔ y'o de mɔgɔ caman bɛ kulonkɛ hiji la u t'a dɔn farida don n'i ye se sɔrɔ i kan ka taa nka ni se b'i ye ka taa n'i yɛrɛ ye ka tila k'i fa dɛmɛ k'a bɔ a kan na k'i ba dɛmɛ k'a bɔ a kan na i b'o baraji sɔrɔ kosɛbɛ mais e yɛrɛ de ta ye wajibi ye e la yanni ka taa n'i fa n'i ba ye taa n'i yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ta in banna tuma min na i bɛ sɔrɔ k'i fa n'i ba ta ɲɛɲini o de ye n balimakɛ n ka jaabi ye ala ka hakili ɲuman d'an na naam an bɛ taga ɲini ala fɛ a ka don an ni setanɛ cɛ n'an bɔra yen an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala ka latigɛ jɔn tɛ se ka kɛ ala min ka latigɛ nin ye an b'a daminɛ n'o ala tɔgɔ ye la hawla wala quwwata illa billah fanga ni fɛɛrɛ a fitinin de bɛ adamadenw bolo n'o tɛ fanga tɛ adamadenw n'a fɛɛrɛ t'u la fanga ni se ni fɛɛrɛ bɛɛ ye ala kelen ta ye n'a ye min dilan k'a bila yɔrɔ min dabali tɛ se k'o bɔ yen ɲɛngoya tɛ se k'o bɔ yen juguya tɛ se k'o bɔ yen hasididenya tɛ se k'o bɔ yen sɔn ala ka latigɛ masa n'a y'a kɛ ka ban ka da wulayi bala t'o la fiyewu i b'a dɔn mɔgɔ min sigɛlen don diɲɛlatigɛ la wa hasidi hasidi ti lafiya yarabi ala kana an kɛ hasidi seitanɛ don dɔ la a nana don firawuna kan a ye firawuna ka da kɔngɔ o y'a sɔrɔ firawuna dalen don tileganfɛ sunɔgɔ la firawuna a bɛ so min kɔnɔ n'a y'i da ka sunɔgɔ la n'a ma kunu ma a tɛ se k'a lakunu nka seitanɛ ye jinɛ de yɛlɛmali o ka nɔgɔ jinɛ ma jinɛ bɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ hadamaden ye ka na an cɛ la yan k'a sɔrɔ jinɛ don o tuma i k'a dɔn seitanɛ y'i yɛrɛ yɛlɛma a jinɛnama nana a tɛmɛna garidiɲɛw na olu m'a ye firawuna bɛ fɔ so min kɔnɔ a taara i kɛ hadamaden ye k'i jɔ o so in da la min ka da kɔngɔ ka firawuna kunu firawuna kunna min kan y'i sigi a ka dilan k'a dabali banna ne ala tɔ parce que firawuna de ko ale ye ala ye ana rabbukumul a'la ne yɛrɛ de y'a ka ala ye min kɔrɔtalen don firawuna y'i miiri nin tigi mun kan ka k'a la mun man ka kɛ nin tigi la a diminen don a bɛ k'o miiri a wulila a nana dayɛlɛ a ye seitanɛ y'a jatigɛ a ko seitanɛ ma e ye jɔn ye seitanɛ ko e man dɔn a ko ne m'i dɔn a ko e min y'an da i man dɔn ka fili ka danfɛn ma ala ka fili a ka danfɛn ma firawuna ko k'a y'a faamu k'a b'a dɔn ko hakili de y'a sɔrɔ tɛmɛna o yɔrɔnin kan ye min b'a fɛ a y'a fɔ a ye a taara a bilasira a kɛlen k'a bila da la a y'i bolo da kamankun na firawuna y'i bolo da seitanɛ kamankun na a ko n kɔrɔ est-ce que ala ka dali la danfɛn bɛ ala bolo min ta tiɲɛnen don ka tɛmɛ e ni ne kan ja adamaden bɛ ala dɔn ka tila ka ban sabiri firawuna y'a dɔn seitanɛ don ala jugu don wa ale yɛrɛ a y'a dɔn ale yɛrɛ mɔgɔ salen don a ko a ma n kɔrɔ danfɛn bɛ ala bolo ala ka dali la min ta tiɲɛnen don ka tɛmɛ e ni ne kan seitanɛ ko firawuna ma ko n dɔgɔ k'o bɛ yen dɛ ne seitanɛ ani e firawuna
neni e ko kadi ala ye katime dave do kan Allahu akbar skay neni e kausa katime dave do kan Frana ko e joni akoko hasidi Allahu akbar skay ko hasidi jalo kana ke hasidi Allahu akbar nyame nafa foi tal foi ika hanu bi caya ika sunogo bi cien iti fari soro wa bi sajona sigatala skay wani sarafa ne bi do janemela sigatala skay hasidi mogo bi sajena bi salaha shaytane ko firauna ma ako nima hasidi do hasidi de mogo ye ala e boyani here ke mogo do ye o ma be mi ma o de hasidi hasidi de koko ala tese klalila nala e ko kla ku bla cogo mi a o tu cogo la eza mogo be de do wolo be fsa ye ha sigatala skay ala kan labanya amin ala kana nga hasidi amin rabbi ala kana nga hasidi amin ala kana boana amin na اللهم صل على سيدنا محمد وآله nambora ya me salli zamzam yoka siratul mustaqim keni ambe salaka kira labay odo muhammadul mustafa ambe salaka skay kira min kando ko je wulili kan no ala ma mu'mini kelen vali ika je beboy ko kan no lahara iki tuko ka mu'mini kelen fa dani dungo ko jurumu fula de be min ti ya fa ni bita janema kona kama bolison jurumu ni sara ki tola ani ki tuko ka mu'mini fa Allahu akbar skay korote bona e kafiri asima ba ma ka bara ka dabali ke mo nyogo dola misiri te tugunde alni alkaba ke kaske bi janemena sigatala fanyeta tarima famna ay ka mo tonyo ku dabali hasidiya kama ka saka do aljina kono ko paske ku mi seli ay seli fo ki nyumbo ibi ta janemena ala tiya fi ma fi sigatala odo ijando ada madde do nina o ka jalala makoju na قال الراوي ako kitabu wala fi baya ثم بعد قليل ako kofe sanga fitini bi somiki hakili jigi baro nunu ti bo gwanza de ala ko qur'ana kono kone ala bi baro bo awye baro nunu ma siti tasi ala fu hakili tiki mor na ala bi baro la nyuma boye nahnu naqussu alayka nabi lakalli ki qisaw ni baro la ahsan alqasasi qisaw la nyuma baro la nyuma ne ala ba boye mu moso tasilika ke ko dona ve ani hakilitiku fe Allahu akbar skay dinaru seba kumbai ama denzoro ay dugaw ke ka dafale ngi ala e dendama aya de to godda ko badru zamanu skay tarima famna ninga al-laqbuke ko dive ka bo ala yoro jigitike ko fe aya ka mugo de blaku kata muso do nyini jondeni minni a hakili ka bo ko dona do tari ona de nyana mayala Allahu akbar skay we ko jiw de sago anyini nina asorola una nana de yera kuma sera ka keche ka jo cheya jorola fasi kuma sera ka korobaya sayabna fasoro fasulina yere la koko tu chugola aya de le fo sokono ako amande ako nekera faye iye faminyi ikajela tigedla kadima sabu nafolo chama be ne fe miliyaru do ninzara de be na nafolo inchieta ngande nafolo ala kan nema yi ala ta kan nema sabati akota yorola Allahu akbar nde ijija ikana ala kota de kana mugo tonyo kana yada ke ma majigi nenye ika ala ka dawngoroshi no kerani here ala ba koroshi bolo ibi kan yana maya kena e fifu fafu Allahu akbar skay akwa mande ninge muso ni mu vlele kana fere de kana falen foila
n'o kɛra i bɛ nimisa Skeyi. a ko o ladiliw kɔfɛ ko ma tɛmɛ tile damadɔ ka bana ye fa minɛ Allahu Akbar. k'o bi ban Skeyi. naam لقي الملك العلامة a ko i k'a dɔn fa ye ala kun bɛ ɲɔgɔn ye ala min bɛ kow dɔn Jee. o kɔrɔ saya y'a sɔrɔ Allahu Akbar. Kɛra. dinaru fatura Skeyi. jɔnfɛn bɛɛ bɛ sa nin sa cogo in de la Siga t'a la. bana in kɔni y'a sababu ye Aha. n'o tɛ hali ni bana in tɛ saya in bɛ kɛ Siga t'a la. naam فلما قضى نهبه ko tuma min na dinaru y'a ka sanga ban n'o y'a nin tigɛra Jee. ولحق بربه a y'a ma kun bɛ ɲɔgɔn ya n'o ye ala ye Jee. أخذه ولده أحسن جهاز ko a denkɛ y'a janaza labɛn labɛnko ɲuman na ni ka su ko Naam. su koli silamɛya kɔnɔ Naam. wajibi don ni silamɛ sara su ka ko Jee. denkɛ y'a fa su ko Naam. ni ka kasange Jee. aha ومشى في جنازته من له قدر ومقدار a ko i k'a dɔn maaw yera nin janaza in na maa minnu ye maabaw ye waritigiw ni faamaw Jee. sabu nɔtabolo don Jee. min zalen filɛ dugu nɔtabolo don Odo. waritigi kɔrɔ don Jee. sebaa ye Naam. o kumana o mɔgɔ fɔsɔn n'o sara a guvɛrinɛri bɛ ye Skeyi. Siga t'a la. dugu maabaw caman yera janaza la Jee. naam ورجع عنه وقد لزم الحزن a ko الجزيل nka sa i k'a dɔn Naam. a defo kɛra min ye waraja a anhu Jee. Ha. ko tuma min na cɛkɔrɔba ye kaburu sɔrɔ ko maa si ma to yen Skeyi. cɛpɔr Allahu Akbar. jalo kɛ ala fɛ sa Aha, nyame. ala min ti mɔgɔ janfa Siga t'a la. Skeyi. adamadenw bi fila fɔ Jee. adamadenw b'a fɔ a ka bilen Naam. u b'a fɔ a ka fi Jee. Allahu Akbar. adamadenw bi yɛlɛma mɛ jalo ala ti yɛlɛma Siga t'a la. Yɛlɛma bɛ don. cɛ ye dingɛ sɔrɔ ka ban bɛɛ seginna ka na Ah. jɔnni bɛ to yen Mɔgɔ si. na وقد لزم الحزن الجزيل a ko i k'a dɔn ko hujuni sabatira denkɛ la hujuni min n'a ka bon n'a y'i miiri a fa la den ni faya ni de ye ne fa ye a ye n wolo ka n ladon ka n don kalan na ka tila ka nafolobaw ɲini ka sa k'a to et puis fa in ale kelen dɔrɔn de b'a fa bolo Allahu Akbar. tuma o tuma ni den miirila a ɲɛji bi bɔ na وقعد في الحزن مدة من الأيام والزمان a ko i k'a dɔn ko hujuni ani dusukasi Jee. den ye waati kuntalajan kɛ a hujununen don Allahu Akbar. bada dusu bɛ kasi n'a miirila a fa la Naam. a ɲɛji bi bɔ Allahu Akbar. Skeyi. a ka nisɔndiyaw bi dɔgɔya Jee. dimi a bi dan yɔrɔ dɔ de la han sadira adamaden Naam. yɛrɛ tabiya tɛ Jee. n diminen don bada Naam. o ye jahanɛmɛdenya de Ha. Skeyi. adamaden tabiya t'o ye fiyewu Allahu Akbar. adamaden hali ni saya kɛra a ka so a bi kasi bi Jee. a bi ba dumuni na a bi ba ji la Ah. tuma dɔ la a bi si ka kasi fo ka dugu jɛ Naam. nka n'i ye fɛn fɛn ye ko a ta ti ba yɛrɛ satɔ don sango Skeyi. Siga t'a la. Odo. sukasi waati b'a la dɛ Jee. n'i m'i jɔ yɔrɔ dɔ la mɛlɛkali mawutu b'i yɛrɛ fa siɲɛ kelen Allahu Akbar. Siga t'a la. i bi t'i ka kasi tɔ kɛ kaburu kɔnɔ ye Siga t'a la. o kumana dusu mana kasi saya la cogo cogo kalonin kelen damaw don han Jee. n'o tɛmɛna ka ban i n'i ka kɔɲɔmuso b'a tigɛ k'a ja Siga t'a la. u Skeyi. bɛ ɲini fa kɔ Jee. ɔ den ko ale de tɛ ɲina fa in kɔ sa bada kasi Ha. naam يدخل عليه أصحابه والإخوان a ko a balimaw n'a jɛɲɔgɔnw donna a kan Naam. وقالوا له olu ko a ma n'o ye baduru zamanu ye u ko a ma من خلف مثلك ما مات u ko cɛw i da bɛ ka kasi in to ten sa Allahu Akbar. Skeyi. maa min ye e ɲɔgɔnna to a kɔ Aha. o ma sa Jee. o so ma yɛlɛmara de Siga t'a la. Skeyi. rabbi ala ka den ɲuman d'a ma Amin. ni den b'i kɔ ka ban Aha. a ti fɔ k'i banna Siga t'a a la. bɛ fɔ k'i so ma yɛlɛmara Ha. Skeyi. nka n'i ma taa ka kɔ to a bɛ fɔ k'i banna Pewu. a ko i hakili sigi den o Allahu Akbar. jɛɲɔgɔnw de ye n fɔ a ye ko kasi in dabila sa mɔgɔ min ye e ɲɔgɔnna to a kɔ Aha. o ma sa Jee. وكل من مات فات nka i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o soma yɛlɛmara Naam. o ka waati bi ban Jee. ولا يصلح الحزن إلا للنساء والبنات u ko a ma ko dusukasi Naam. ani hujumi ni jɔrɔ ko bɛɛ n bɛ cɛbakɔrɔ la Jee. Skeyi. Odo. dusukasi ni hujumi Aha.
ko bende cɛba kɔrɔ la ko o ye musow de ta ye ani denmusomani fitinin saya jɔrɔ k'a ka bonya olu de yɔrɔ mais denkɛ kamalenkɔrɔ sanfa dugufa hinɛ bɛ se k'i kasi mais jɔrɔ kasi n'o y'i sɔrɔ i ta tiɲɛna n'i yɛrɛ baluguyara n'i yɛrɛ kɛra fa dɔ de ye i kɛra fa dɔ ye dɛ i kɛra fa dɔ ye mun i fa tun bɛ se ka fɛn fɛn dilan e yɛrɛ bɛ se k'o bɛɛ dilan bi nka deli ni hinɛ b'i kasi nka n b'a kɛ cogo di dencɛ t'o kasi a fa ka saya la n b'a kɛ cogo di denkɛ b'o ɲɛdɔn fa sali n'a baloli bɛɛ ka k'aw la u k'a ma ko sira in to ten sa naam ولم يزالوا به حتى أدخلوه الحمام olu ma fara a la fiyewu f'u n'a donna ɲɛgɛn kɔnɔ jigoni so kɔrɔ sangaw kɛra a ti ko bada nɔgɔlen don dulokiw kanw bi fara a yɛrɛ tamaw bi bugɔ buguriw bi cɛ ka kɛ kunkolo kan olu ko i yɛrɛ in bɔ tan den sa labɛn zo n'o jigoni zo ye u n'a donna ye a bɛna ko k'a kanga k'a pare hujuni ka ba ten وفك حزنه ko a kɛra min kɛ a ka hujuni banna olu y'a kunkolo salo fo k'a ka dusukasiw ban k'a ɲin'a fa kɔ naam ونسي أباه وجده ko a ɲinana faw n'a a mɔkɛ tɛmɛnenw kɔ وذهل عقل الغلام wallahi ko cɛnin hakili taara ka bɔ a la o kɔrɔ ye di faama don a la de pɔn minnu kun jira la a la a bɛna ɲina olu kɔ sisan وظن أن الدهر أن ألز ما حال ko sabula fa y'a ladili minnu na ko a ɲinana olu kɔ fɛn bɛ mun na se bɛ n ye denmisɛnniya faralen o kan ko a kɛra cɛnin kɔnɔ ko diɲɛ bi to yen de a ti ban pewu وأن المال ليس له زوال a kɛra a kɔnɔ i n'a fɔ ko nafolo ye fɛn ye o ti ban فانهمك في الأكل والشرب ko a ka hami kɛra dumunibakɛw ni dagabana minfɛnw dulɔw n'a ɲɔgɔnnaw وخلع ووهب wallahi a bɛ nafolo halaki cogo min a b'a ni jeliw la ten denmisɛnniya y'a dama fa ye ha a ti mɔgɔ bila ka kogow kari nka a bɛ defo dɔ bila yɔrɔ dɔw la ha ni ala mɔgɔ b'i la i ka denmisɛnniya histoire modèle dɔw bɛ yen olu t'i sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ funankɛni ye i b'i ka vie kɛ mais i b'i dan yɔrɔ ni dɔ la nka n'i tora ka biyew sɔrɔ o ye mɔgɔ salen ye janɛmɛ biyew kelen o ye orize de ye orizela bi orizela bi i b'o dɔn wa i b'o ɲamaden ayi hali ataka n'i kelen bɛ fɔ bɛɛ kɔfɛ n'i y'a ti jɔ la a ti accordé bila mɔgɔw ye n'u ka taa ɲɔgɔn fɛ tari m'a faamu o tuma na a b'o cogo kelen de la ni denmisɛnniya y'i bila ka kɔnɔ de da walidenw la ka ɲamadenw sɔrɔ i k'a dɔn o b'i ka kogo jɛngɛ kojugu parce que hali i kɔrɔbalen n'i kɛra an ka misiri welela ye o ti bɔ yen koyi i mani i k'a diya n'a ye cogo cogo i ka ɲamaden kɛnɛ o bɛ yen dɛ kana sɔn denmisɛnniya k'i bila ka danbebaw halaki kana sɔn yɔrɔnin ma dɛ ni nza o ta kɛra an ka n diya ye an ka taa nafolo in kɛnɛ a b'a halaki cogo min a b'a halaki ten musow b'a bolo fa bɛɛ fɛ a bi dulɔsow kɔnɔ o tuma na a bɛ nafolo di maaw ma ye ko bɔgɔ i bɛ bɔgɔ ta k'a di cogo min naam وغرق في الدجاج a ko bada sɛw bi halaki olu b'i fa وأكل لحم النعام sagasogo kɛ ni o ti kɛ maasi nɛgɛla ye a ka jama la sagaw bi faga misiw bi fa cogo min dumuniw bɛ kɛ ten وقعقعة الأواني dumuni minɛnw bi sigi fa bɛɛ واستماع اللغو والمغاني dɔnkilidala musoninw ani dunduw ni jeliw an ka ɲɛnajɛ k'an diya bada o orchestre b'a ka du kɔnɔ وطغى وبغى k'a kafara a yadara وعصى ونهى k'a ye ala kota a y'a dongow kɛ ولم يزل يعطي ويهب k'a ma fara fiyewu a bɛ nafolo halaki cogo min a b'a ni ten ويلد ويطرب a bi wayaluz a bi damu ko bɛ ni diya don a b'a kɛ fa da إلى أن زال المال وذهب الذهب والفضة k'a ma fara bɛ ten
fa ballaka ye nafolo mbana kaba chapar ay nafolo ti chaya bani made wallahi mu hukumi jamana ngono ya mununga nafolo soro miliyaru de kundo miliyaru me wallahi bi ube saraka mine sigatala skay ko tabi wallahi ne rebe mo do mun e miliyaru soro me bi fo tubulo sigatala skay fo tubulo ne bo mo do fo sigoro mafla Allahu akbar skay miliyaru de kumbu kuna me bi abana pe nafolo che faya la bi mina nyina na ko skay ay ala kota abitani mugo kan nema yede kana so amamai wallahi ala kota bi nema ba pe kataka nay mugo chama nganyeni bi foite ni ala kota te parce que ala defo inna allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ikalla ala nyuma ala ko na yele maraka ki bolo bonay ko ale ma bagay ma de ki yere laje yumunge ko ni adamadin yele mara ko ale ala yere bi yele man ni yeni fasi juguye Allahu akbar skay mehere la akera bonay ye kodo de ke mi may sigatala skay cheka na folo bana pew ibi bambe min donde akera tele nam mulikat minhu al-amlak wal basatin wallahi jomunu kumba bolo akafanda ya sera yoro la ya befe Allahu akbar fatara ka dugukolo munuto fatara ka dutere munuto sege sera yoro la yo befe Allahu akbar skay wa baqiya fi hal al-masakin kwana nato afanda na ma fenda fe tege jedu tuma dawla bishi abe mindu atisoro Allahu akbar skay وصار بعد العز والمال في أسوأ حال kwaka boyana ka korota ulabana doyala sabu fandayana le teru betuna sigatala duna na blanyana fina nyana jabaten ku وكتاب ولا في بايعكم وقعدت هي وإياه 3 أيام كيكادو شنيني جومسوني كو يتل سبكه وسجليدو تسمع بدو فيفي قرو على يا جليات شني ما تصرف فيه جليات تطفينا والله sigatala ماما نيبي سروكه نيبا فيكا سروكا غاردي ijandu ikata fe bolo ni ka kursi jalala foni yoro jatemine koy wallahi ma wo ma tika kursi jala foni yoro jatemine hal ni garzaga be bo aljina kono ala tifa ni masaraga mine sigatala skay wuri baliye jana bi ada madde garzaga ci ki ka soron nagashi ki mo sapiu sigatala skay kila saba kamale ngoro dafale abe min duwa ma soro Allahu akbar skay mi fatara ka miliyaru to abolo kini kile saba kongo to fle anaka jomusoni Allahu akbar tawaddudul jariya skay na فقالت له تودد dodo nana ke jomusoni yere kamana gana munyu bi da yoro do de la muso ka geleya bi munyu ka se yoro do la na temeno ka yere fere bi jiga kono ha Allahu akbar ya rabbi ala kana ande sanga dema yo amin jomusoni ngere la do la kwama aha قلت هيلتي akonne ka fere doyara kaba وعجز صبري ومقدرتي ako wallahi ne ka sabali o bana bipu sabu namu bise ka da yoro mi asera dana وقد أحل الله للمسلم بعد 3 أيام akwa ma kon bari make akwa Allah ta'ala ye jifa sugo duni daga slame kile saba kongo kofe ala ye jifa sugo duni daga slame والدم aye joli mini daga ولحم الخنزير wallahi le sugo duni daga slame kile saba kongo kofe والآن أشير عليك برأي akunga avlera misa akilna dobe namba fe ko jiri la na mi nyo famuka Allahu akbar dese mai ha Allahu akbar
fandaya mai amai rabbi ala kana andese ami kamale ni jatigara tari abena fayde minata ngere firewa mun Allahu akbar skai ako hakilla do bene la anse ka totande kle saba kofe abi beslame ka jifa du ikalle sugo du kle saba ko kofe Allahu akbar wa huwa an tu'rida bay'i ala amir almu'minin akon akilla minna tan vere fadu ni yoro ende gelade amirul mu'minina be odo haruna rashidu do ale de islamɛ bɛɛ kuntigi islamɛ bɛɛ ɲɛmaa ye ale de ale de ye jamana fana ɲɛmaa ye ale de ye jamana fana masakɛ ye a ko tan feereli dira o masakɛ in la laala an bɛ bɔda sɔrɔ الخامس من بني عباس بن عبد المطلب a ko ale min ye bani abasi abdulmutalibu n'aw ka khalifa duurunan ye واطلب ثمني منه 10,000 a ko n ka sa n bɛ min gɛlɛya i ma n balimakɛ n'i taara n feere sanu mutukali 10,000 i b'o de fɔ k'o de ye ne sɔngɔ ye jɔn na o kun ti don jɔn na fo lahara sabula a ye min fɔ a ka bon hakili ma a bɛ komi dɔrɔn ni mɔgɔ ko k'i b'i ka mobili kelen feere miliyari 20 mobili mana valeur sɔrɔ cogo cogo n'a sera miliyari 20 ma maa n'a tɛrɛmɛ kun a ko sanu mutukali 10,000 i b'a fɔ amirul mu'minina ye ko ne sɔngɔ y'o ye فإن استغلاني فقل له يا أمير المؤمنين nga sa n'a kabakoyara nin sɔngɔ in n'a ka kabakoya a y'a dama tɛmɛ naam فقل له يا أمير المؤمنين i b'a fɔ amirul mu'minina ye باختبارها يعظم قدرها عندك ko nin muso in kɔrɔbɔli b'a a valeur jidi ويقل ما طلبته فيه wallahi ana dɔgɔya fɛn na i n'a dɔn ne ye min ɲini a la o kɔrɔ ye di n'i ko ko n sɔngɔ sanu mutukali 10,000 n'a k'o ka ca i b'a fɔ i t'a dɔn o de la i y'a caya a kɔrɔbɔ i b'a sɔrɔ o ka dɔgɔ a la wa o ka dɔgɔ a la dɛ dɔnni ye fɛnba de ye dɔnni nafolotigi b'a ka nafolo kɔrɔsi mais dɔnni b'a ka dɔnni bɛ dɔnni b'a kɔrɔsi de nafolotigi bɛ dili kɛ ka dan yɔrɔ la n'a m'i jɔ ye nafolo bi ban dɔnni b'a di k'a di hali a salen a b'a di a ti ban fɛn jumɛn bɛ komi dɔnni a ko n'a kabara fo a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ i b'a sɔrɔ min fɔra a la a ka dɔgɔ a la naam فإن هذه الوصيفة a ko nin i b'a fɔ a ye ko nin jɔmusonin min filɛ nin ye ale de bɛ k'a mariki ladi sisan ale yɛrɛ feere cogoya la naam ليس لها في وقتها مثيل i b'a fɔ a ye ko nin jɔmusonin min filɛ nin ye ko a ɲɔgɔnna tɛ a ka waati la ولا لها في عصرها نظير a sangaɲɔgɔnba t'a la fiyewu a ka sanga la ولا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين wa amirul mu'minina i b'a fɔ a ye ko nin jɔmusonin man ka mɔgɔ si bolo fo e amirul mu'minina ثم قالت له o yɔrɔ la ko jɔmusonin ko a mariki ma إياك أن تأخذ ثمني إلا ما قلت لك عليه a ko nka n b'i ma dɛ n b'i ladi n ye sɔngɔ min f'i ye n'o tɛ kana wari wɛrɛ minɛ n na n'o tɛ i bɛ nimisa dɛ parce que fandaya bɛ mɔgɔ bila k'i ka fɛn dɔw wandɛrɛ jɔn o jɔn kun b'a bolo a y'a bɛɛ feere mais a fa y'a ladi ko nin den kana nin feere o kama a bɛ kɔngɔ a b'a to yen mais denni yɛrɛ ko tan feere parce que an sera yɔrɔ min na a dama tɛmɛna nka ni sanu mutukali 10,000 tɛ n b'i ma kana wari minɛ dɛ n'o tɛ i bɛ nimisa فإنه قليل في حقي a ko wallahi sanu mutukali 10,000 ka dɔgɔ ni ɲɔgɔnna feereli hakɛ la ولعل يا سيدي a yɔrɔ la ko a ma ko laala n balimakɛ أن الذي قضى علينا بالفرق يمن علينا بالتلاقي a dɔrɔ ala min bɛna ne ni e fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ne ye ka jɔn ye n b'i ka mara kɔnɔ n'i ye feere an bɛ fara a dɔrɔ ala min bɛna ne ni e fara laala a se b'o ala in ye ka ne ni e fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ kɔfɛ إنه سميع مجيب a ko ale de ye mɛnli masa ye a bɛ jaabiliw kɛ قال قال الراوي نعم ففكر نعم وقال شورك فيه الخير والصواب نعم يورت قال الراوي قال الراوي أخو كتابه ولا في بايا ولم يعلم بدر الزمان ما اكتسبته جاريته أخو نسا من باب سينا ديني نلوني من فرا نيغوكا بنيو ني فسمان ديولا
cɛnin t'o kalama fiyewu. Allahu akbar. غير ما ظهر له من الجمال والحسن والبهاء والكمال. dɔrɔn cɛnin kɔni ɲɛ b'a la a cɛ ka ɲi maa dawulaman don sara b'a la a ye cogo ka ɲi ale bolo valeur min mina k'o de ye nka k'a fɔ dɔnni wɛrɛw b'a la ale t'olu dɔn parce que u ma kalan kɛ karamɔgɔ kelen bolo. Allahu akbar. فعند ذلك قال لها o yɔrɔ de la sa ko dennin ko cɛnin ko dennin ma أفعل ذلك a ko n ye min fɔ n bɛna kɛ n bɛna t'i feere. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي nka العظيم. seni fɛɛrɛ ti jɔn ye fɔ a la dɛ. ne fa ye n ladi e feereli la e yɛrɛ ko k'a ka kɛ an tile sara filɛ nin ye an ma foyi dun Allahu akbar. nka n bɛna kɛ k'an ka ko di ala ma. وإذا كان غد a ko nka ni ala ye sini yira an na تزيني وتعطري i b'i pari ka tila k'i sumaja حتى أعرضك عليه. n'o kɛra n'i bɛ taa palɛ la n bɛ t'i feere. فقالت سمعا وطاعة. dennin ko a ma ko n y'i lamɛn wa n bɛ ko in k'o cogo la. فلما كان في الغد ko tuma min na ala nana dugu ɲuman jɛ أوصل خبرها إلى جعفر بن يحيى البرمكي وزير هارون الرشيد. dennin y'i pare o ye pareli dan ye ka sumajalaw k'a la. cɛnin y'a ta tigɛ la o taara palɛ la président ka premier ministre bɛ yen jafara juma don jafar bun yahaya o de y'a ka premier ministre ye. Allahu akbar. a y'o wele ka kunnafoni fɔ a ye k'a bɛ audience ɲini masakɛ fɛ ko jɔnmuso dɔ b'a bolo a b'a fɛ k'a feere k'a ka ci fɔ masakɛ ye ko maa b'a fɛ k'a ye. Allahu akbar. na فقال سمع وطاعة. o yɔrɔ bɛɛ minisiri ko n bɛ ci fɔ a ye sisan. na ثم إنه أوصل خبرها إلى أمير ko المؤمنين. minisiri ye ci lase amirul muminina ma n'o ye haruna rashidi ye ko cɛ dɔ bɛ da la yan n'a ka jɔnmuso ko cɛ in b'a fɛ ka don. na واستأذنه ko a bɛ diɲɛ ɲini i fɛ. فأمر الخليفة بدخوله إليه. o yɔrɔ bɛɛ perezan ko a ye sira d'a ma a ka don. Allahu akbar. حضر وقال ŋunu tɛ s'a sɔrɔ ni juru tɛ. Sigatala skate. n'a kun ko a b'a tilen directi la sans secrétaire ani perezan tɛ ɲɔgɔn ye. Allahu akbar. Teke. étape de bɛ ko la nka dɔw bɛ na olu b'u tilen ka don de. Sigatala skate. dɔw bɛ yen olu bɛ diɲɛ ɲini dɔw bɛ audience ɲini bon mɔgɔ yɛrɛw ni ala cɛ bɛ ten de. Skate. jalo dɔw ni ala ye direct ye sanga o sanga n'a y'a wele a b'a laminɛ n'a ko min a b'a kɛ. dɔw bɛ si k'i da fara la k'i kɔfilɛ a la nka n'a passera minisiri dɔ fɛ yen o b'a régler. Allahu akbar. Skate. ko maa kana se maa ma ka dugawu ɲini maa fɛ ko an bɛɛ ka kan Allahu akbar. jinɛ ka don ani maaninga. Odo. n'o tɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ la yan dɔw ka coup de téléphone alo o bɛ min dilan i n'i ka du bɛɛ bɛ wuli a tɛ se k'o dilan. Sigatala skate. maaw de tɛ kelen ye mɛnɛ. Kaja ɲɔgɔnna. dɔ sera ala ma ka ban dɔw ma sira yɛrɛ minɛ fɔlɔ. min sera a ma min ma sira minɛ min sera i t'i ka ci fɔ o ye o k'a fɔ ala ye n'a y'a fɔ a ye a bi sɔn nka n'i yɛrɛ bonya o ma i ta tiɲɛnen i mago b'i sa i mago t'i bila fiyewu. Sigatala. mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u y'a fɔ ala ye a bi sɔn Sigatala skate. a ye siga t'o la fiyewu. tari ma fɔ minisiri ye ci fɔ perezan ye perezan ko a ka na. فحضر وقبل الأرض بين يديه. kamalennin in don na a ye jɔmusonin to kɛnɛma e k'i jɔ fɔlɔ ne bi dɔn. kamalennin in don na tuma min na a sera a ye dugukolo sumu. وتأخر ni k'i jɔ. وذكر ما ذكرته جاريته تودد. dennin ni min fɔ a ye a y'a bɛɛ fɔ. a ko dɔ wɛrɛ tɛ n nana perezan dɔ wɛrɛ tɛ jɔmuso dɔ de bɛ n bolo n b'a fɛ k'a feere. فأمر بإحضارها بين يديه. a ye dennin mankutu a ko a bɛ taa perezan ko a ma s'o la a y'a fɔ a yɛrɛ ka na. Allahu akbar. u ye ci bila dennin fana ma k'o fana ka don. dennin nana. وقبلت الأرض 3 مرات. maa min n'a dɔn na a ye dugukolo sumu siɲɛ 3 ni k'i jɔ a sen 2 kan. أطرقت برأسها. ni k'a kunkolo biri. وأسبلت عينيها. ni k'a ɲɛ datugu. وأطبقت الأربع أصابع من يدها. ni k'a bɔlɔnkɔni den 4 kuru ka 1 sama. وأشارت بالشاهد وقالت. ni k'o sin ka ala ka kɛlɛbanciya jira. وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين. a donna min kɛ dennin ye a ko amirul muminina ma ko ala ka kisi b'i kan. وابن عم رسول رب العالمين. a ko kira binna kɛ den kɛni.
أطال الله بقاءك ako ala k'i ka ɲɛnamaya mɛn senna وهناك بما أعطاك ala ye fɛn min d'i ma k'a yirila ni hɛrɛ ye وحفظك فيما استرعاك ala y'i bila jama min kɔrɔsili la ala yɛrɛ k'i kɔrɔsi jama in kɔrɔsili la وجعل الجنة مأواك ako ala k'i laban yɔrɔ kɛ alijinɛ ye والنار مسوى أعداك ni k'i juguw laban yɔrɔ kɛ jahanɛmɛ ye dɔnnibaa de bɛ se ka kuma dɔnni don na a ka foli de filɛ fɔlɔ bilahi a ye foli kan fɔ mɔgɔw y'a dɔn nin kununnen don min ŋununa ani min bɛ sunɔgɔ la a kelen tɛ a ye kelen tɛ a ko ala ka kisi b'i kan parce que masakɛ ye o don kira somɔgɔ do don haruna rashidi kira binakɛw do den don a ko ala ka kisi b'i kan ala kira binakɛ den o ye waso yɔrɔ ye bɛɛ t'o fɔ a ma ale y'o fara a kan bɛɛ t'o fɔ a la mais ale y'o yɔrɔ fara a kan a ko n b'a deli ala fɛ i ka ɲɛnamaya ala k'a kuntala janya ala ye hɛrɛ min d'i ma a ka hɛrɛ in yirila ni hɛrɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais a t'a ye ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ in yirila ni hɛrɛ ye ala y'i bila jama min kɔrɔsili la ala k'i yɛrɛ kɔrɔsi tari na jama in kɔrɔsi ko wa n b'a deli ala fɛ a k'i laban yɔrɔ kɛ alijinɛ ye min k'i juguw laban yɔrɔ kɛ jahanɛmɛ قال الراوي a ko kitaabu wala fi b'a y'a fɔ فتعجب الخليفة ko yɔrɔ bɛɛ khalifa kabakoyara ni ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin si bi yɔrɔ min muso o ka foli kɛ nin dɔnnibaa foli cogo in na tan a ko a kabakoyara kosɛbɛ naam وجميع الحاضرين منه wa maa o maa tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ a bɛɛ kabakoyara dennin in ka fo cogoya in na وفصاحة لسانه a n'a ka nɛn walawalali kuma bi faamu وقوة جنانها a n'a ka dusukun farinya muso dɔ mɛn a ka farin a bɛ kuma cogo min cɛw ɲɛna i b'a dɔn nin bɛ se ka débat kɛ وقال لمولاها o yɔrɔ la ko a y'i kanto masakɛ y'i kanto dennin tigi yɛrɛ ma n'o ye min nana feere بكم تبيعها a ko i ka jɔn in a sɔngɔ ye joli ye de قال ب10,000 دينار cɛnin ko masakɛ ma ko sanu dinari 10,000 فلما سمع الخليفة هارون الرشيد ذلك kuma min na haruna rasidu ye nin mɛn n'o ye khalifa ye قال له a ko cɛnin ma أنت نائم أم خللت في عقلك a ko o kuma i bɛ sunɔgɔ wa tari hakili de wulila كم قلت يا i مولاي ko ko joli kuma in y'a kabakoya ko i ko ko joli ne tɛ a y'a mɛn o kuma dɔw b'i mɛn nka i bɛ tila k'a ɲininka k'a sɔrɔ i y'a mɛn na ب10,000 a دينار ko n ko sanu mutukali 10,000 a seginna a ka kun جاريتي أوفر من ذلك a ko walahi masakɛ ne ka nin jɔnmuso in ka ca o ye n y'a nɔgɔya e ma sabu i y'an ka maaba ye ne to o yɛrɛ t'a sɔrɔ o na لكن اختبرها يا أمير a ko المؤمنين nka sa pour que ka nkalon bɔ n da so fila bolo kɛnɛ filɛ a kɔrɔbɔ dɔrɔn i bɛna dɔn min don فإن اختبرتها تجدها أرجح من المال walahi n'i ye nin den kɔrɔbɔ i n'a dɔn ko sanu mutukali 10,000 t'a sɔrɔ فالتفت إليها الخليفة o yɔrɔ bɛɛ ko amirul muminin na khalifa a y'i yɛlɛma ka dennin lajɛ وقال لها a ko dennin ma ما اسمك يا جارية a ko den o e tɔgɔ قالت العفو يا أمير المؤمنين dennin ko a ma ko n b'i yafa deli fɛ اسمي المملوكة تودد a ko i k'a dɔn jɔnmusonin tɔgɔ ko tawadudu dennin yɛrɛ bɛ k'o fɔ masakɛ ko jɔnmusonin tɔgɔ ko tawadudu na قال وما تحسنين من الصنائع a ko e bɛ se mun baara la e ye min kɛ i ka ɲɛnamaya i bɛ se ka mun dilan naam فقالت يا مولاي o yɔrɔ bɛɛ a ko masakɛ ma فقيهة a ko walahi dɔnni b'a fili kɔrɔ عالمة أديبة min ka dɔnni sera dɔnni kɛfɛnzɛya hakɛ la a diba wa maa kololen don قرأت كتاب الله تعالى walahi ala ka kuranɛ bɛɛ bɛ nin kunkolo in na min jɔlen fili kɔrɔ kuranɛ bɛɛ b'a kɔnɔ a harifu bɛɛ b'a kɔnɔ aya 600 aya 600 aya 60 ani aya 6 a bɛɛ bɛ nin kunkolo in kɔnɔ yan i ti kelen ɲininka a la sangasi kɔnɔ fa bɛ se k'a f'i ye o muso taafetigi de jɔn fili kɔrɔ yan kuranɛ min jiginna zamzam min y'u kan a bɛɛ bɛ nin kunkolo in na naam وعرفت ناسخه walahi nin den ye kuranɛ nasiku dɔn
ninga mansukhu do aya minna naka min boye min blalo nola abodo Allah akbar wa muhkamahu kiri bangele munu be qur'ane na aya jele munu ye kiri fo ka jeya ninde mbodo aha wa mutashabahahu fe munu mbala ni beto do no bi nyami mo la lebo fana do wa maqtu'ahu yoro munu tigele do qur'ane na abu luto wa mawsulahu yoro min bitatu gumina abodo wa halalahu fe munu ndagale do akona abodo wa haramahu fe munu haramu ya le do akono mbodo wa suwarahu sura munu mba kono mbodo wa ayatihi aya hake min mba kono mbado wa hurufahu harfu hake min bi qur'ana na mba bedo wa asharahu tanta munu ndladlale do akono mbulu bedo wa sajadatihi sujudu ke yoro munu mba kono iketo ka qur'ana kala ni bi teturu mbo bedo wa makiyahu aya munu sura munu jigina alakira ka magambo bedo jigina ka yoro mi tumamina wati min bodo wa madaniyahu munu jigina ka madina do mi hali eri ni yoro min bado wa qara'atuhu bil qira'ati sab'il wa kalanchogo wolonvla min be qur'ana na mbisa kalanchogo wolonvla bela Allah akbar muso ta fetigi kene weka kuma masakenya korati Allah akbar nam wa ana aidan ako wanne mi vli korane alimatun bi ilmi al hadisi hadisaw nyo mbe hadisa fana don hadisa doni bena wa kadha tafsir mi qur'ana tafsiru don be hadisaw korodon wa nazartu fi ulum sharia wanye sharia be kala ka ba kiti site dine kono ne be jabi bala segi mi makonda do kitite wa lughati wal fara'id wa kuma yere doni ne bo don kuma kan na chugo na sembo don farida farda do dine kono ne ba beto wal usul wal furu' wa dine yere usulu na furu nyo do ko sa dala wal hawa wa ne be nawdo wa kutuban min asatir al awwalin wa kitabu min jigina folo mo temene nga mbo kitabu bedo tawreta ni linjira ni zaburu abedru sile do ngulo la ya Allah akbar wa ilmi al jabr wal adab wa doni munu nye kuna funu doni nyani ladabu meni bedo wal hadith hadisa nyo sa dala wa rawaitu al balagha minhu balagha min bi hadisa kono mboto wal musnada hadisa mine yoro no ya sanadu ye mboto wal mursala mursalu munu be hadisa la mboto wal mawsula mawsulu munu mbala ni marfu'u nyo be sa dala qala ar-rawi kitabu wala fi baya fo lamma sami'a amirul mu'minin mamna amirul mu'minin ay dini me abeka ni betre me be ni bedo be ni bedo iltafata ila mawlaha wa qala lahu ayi yele ma ka jonve mina na jonve ra yo laje parce ale bolo ni tsaka ke ko ni uba fe ka janda nando Allah akbar yede tiye ki ka fere faire publicité ke mais khase euro dollar client ere ado talo sigatala skay ni go ngarajo ngai rajo mba di ko jugu so mbala wana sero la ni afaga rajo ere be mena ere ma wani sino ko wakati sara bi sa ere ma wani mena sino ko la rajo ere mbila kuna bi tay to ko makodra mani wuli yero no be fara la ka rajo sana doni zita lawo sadiri che mi miriko nu ba fe ka jande dan na kwa nimse ka nimbe do chuko di fem min kanga kala san keme kono ere titi men san muganga Allah akbar skay ayi la maka fere baga ilaje nam wa qala lahu akwa fere baga ma ana adfa'u laka 1000 dinar akwa nga nyogo fama ko mindo sanu mutukali ta mutukali bakele ako mutukali bakele bata ya ngo kuma bla mutukali bakele mbo di ma nga koroboli mbwala Allah akbar skay akwa nga korobo ango bwama bakele mine kata ka joindia nam qala al-afwa ya amira al-mu'minin che kwa makoro nga nyema mbia fadili fe chiere la ni bata in defense ka ba faqtabirha ya amira al-mu'minin akwa korobo ibina domindo ya'zum qadruha inda wallahi a valeur be bunye yoro Allah akbar qala ar-rashid yoro be aruna rashidi ko nahnu nati bil ulama ako no do kan no dugu invambe don mbaw de la baghdad yankemi basra mba dodo biya alimu kullu fanu chama bi nuko la korobo ay abina ti bla dugu doni ba karaki un zurle de papier kuna utede munu mbato Allah akbar skay abinu bede wele kana le ka pale la 100
face à face débat. Allahu akbar suke. Ini dini ce dine fɛ bɛɛ. Allahu akbar. O kuma na n'a labana min na jeliw n'o bara. Siga t'a la suke. A ko n bɛ dɔnnibaw lati. Nam. نختبرها فيما نسبته إليها. Wallahi an n'a kɔrɔbɔ fɛn na a y'a yɛrɛ danbeya ka taa fɛn min ma. Ni ko i b'a dɔn. O ka nɔgɔn kojugu. I bɛ ɲininka dɔrɔn. Siga t'a la. Walima de. Ale de ko min dɔn. An b'i ɲininka. N'i sera k'a fɔ an b'a de b'a dɔn kɛ. N'i ma se k'a fɔ a fugula ti b'i kun na. Siga t'a la. N b'a dɔn fugula bɔ man ja. وإن كانت كما ذكرت. A ko nka denni. N bɛna dɔnnibaw wele ka na. I ye fɛn minnu fɔ ko e bɛ taa i ye nin kalanw nka a ye caman de fɔ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔya dɔnniw dolo dɔnniw mécanique dɔnniw kulonkɛkɛ minɛ ninnu a bɛ ko a bɛ nin bɛɛ de dɔn a ko n bɛna dɔnnibaw wele ka na nka n'an ye kɔrɔbɔ an y'a sɔrɔ i bɛ valeur i ye min fɔ i bɛ ten. أعطيتك كما فوق ما طلبت. Wallahi i ka cɛ ko mutukali batan ne n'a tɛmɛ batan kan i sɔngɔ la. وإن لم تجب فأنت أولى بها. Nka n'a sɔrɔ n'i m'o bɔ ne kɛ n t'i minɛ dɛ. A ko a cɛ ma n'a m'o bɔ i n'i ka jɔ bɛ taa. وقال مولاها حبا وكرامة. O yɔrɔ bɛɛ jɔmusonin cɛ ko a ma ko an b'i ka diɲɛ kɔnɔ. Naam. ثم أمر أمير المؤمنين بإحضار علماء المذاهب الأربعة. Ko a ye dɔnnibaw wele k'u kana a ye ci bila o yɔrɔ bɛɛ ko ka gangali gosi dugu dɔnnibaw kana mazahibul arba'a. Mazabu ba naani minnu b'o bɛɛ dɔn k'u kana. وأمر بإحضار علماء الطب. Docteur minnu ye docteuriya kalan kɛ a y'olu bɛɛ wele k'u kana. والعلاج والطبائع. Furakɛli ni adamadenya dɔnni a y'o mɔgɔw wele. وعالم بالنجم والفلك. Dolo dɔnni ani dolo bi boli sira minnu fɛ mɔgɔ minnu y'o kalan kɛ a y'o dɔnnibaw wele. خبير بسير الكواكب وتنقل الشمس وطلوعها في المنازل. mɔgɔ minnu bi dolo boli yɔrɔ ni tile yɛlɛma cogow dɔn olu kalanbaw a y'olu wele ka na. وخطوطها وأوجهها. tile ka taama yɔrɔ ani tile bi bangeni yɔrɔ minnu y'o kalanw kɛ. وميل الريح. ani fiɲɛ bɛ ci ka yɛlɛma cogo minnu na. ومهندس عالم عارف فيلسوف. ani mɔgɔ minnu ye mécanique kalan kɛ ani philosophie dɔnni a ye ninnu bɛɛ de wele. وأمر عالم البصرة وهو إبراهيم نظام. dɔnnibaa ba dɔ bɛ Basra o don u b'a fɔ a ma ko Ibrahim an-Nazam. bɛɛ fana ye kɔlɔsi bila o de ɲɛ diinɛ dɔnni na a k'u ka ci bila o ma o yɛrɛ kana. وكان أعلم أهل زمانه بالعلم والنحو. a k'o don ko ale de tun bɛ dɔnni kɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan dɔnni na ani nahu la. قال الراوي. kitabu walafibaa y'a fɔ. فلم تكن إلا ساعة. a ko foyi ma kɛ fo sangani. حتى حضر الجميع. ko dɔnnibaa ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais la ni masakɛ ye weleli kɛ o bɛ sumaya wa. ayi o sumaya. ni nana ye kunkolo b'i sɔrɔ i ka kitabu cɛla. siga t'a la. bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye. na. ولم يعلموا ما الخبر. nka olu de t'a dɔn o welela kun min na. dɔrɔn k'u ka na de sisan. bɛɛ wulila ka palais sɛgɛrɛ u taara ɲɔgɔn sɔrɔ ye. ɲɛ mun bɛ u t'o de dɔn. naam. فأدخلوهم عند أمير المؤمنين. a k'u nana don masakɛ kan n'o ye dɔnnibaa ninnu ye. وأمر لكل واحد منهم بكرسي يجلس عليه. a ye sezi di a kelen o kelen ma sezi dakabana k'u kelen kelen k'u sigi. bɛɛ y'i sigi. ثم أمر بإحضار تودد. o y'a sɔrɔ denni in bila an bɛ so kɔnɔ. dɔnnibaa ninnu nalen f'u bɛɛ sigira a k'u ka yirido jɛngɛ denni yɛrɛ ka na. فعند ذلك رفعت الستار. a ko yɔrɔ de la o ye yirido kɔrɔta. خرجت من تحتها خماسية كأنها الشمس المضيئة. ko denni in bɔra jirido kɔfɛ ka na i bɛ ala kali ko tile n'a bɛ yelengu. وهي تضيء كأنها كوكب. k'a bɛ ka yelengu ye ko dolo. بيدها كرسي من الذهب. sezi dɔ b'a bolo sanunaman dɔ a y'o sigi fɔlɔ. وسلمت فأفصحت ونطقت فأوضحت. a ye foli kɛ foli cogo la min ye dɔnnibaa foli cogo ye kuma faamuna bɛɛ y'a ta f'a dɔn. ووضعت كرسيها فجلست عليه. a ye sezi in sigi ni k'i sigi sezi in kɔnɔ. ولم تهب أحد فعند ذلك. a ma siran maa si ɲɛ k'a fɔ dɔnnibaw sigilen filɛ o jatigɛ n'o sira o m'a sɔrɔ. a ye cɛw ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ n'i siranna dɔrɔn i binna.
ama siran fiu sigatala فعند ذلك نادى منادي أمير المؤمنين o yɔrɔ la ko wele da b'a dɔ ye wele da masakɛ ka mɔgɔw la ye معاشر من حضر من العلماء o ko aw dɔnnibaa minnu sigilen filɛ nin ye والفقهاء والقراء ani aw kalankɛlaw n'aw faamukɛlaw والمنجمين والحكماء aw minnu ye dolo dɔnniw kala ka tila ka kiitiw dɔn والمهندسين والفلاسفة aw mɔgɔ minnu ye mécanique kalan kɛ ani philosophie إن أمير المؤمنين a k'a dɔn masakɛ ye aw wele يريد منكم a b'a ɲini aw fɛ من ينازل هذه الجارية aw ni nin dennin ka débat de kɛ face à face Allahu akbar sikay في أمر دينها ودنياها diinɛ koɲa la diinɛ ko bɛɛ ani hali min tɛ diinɛ ko ye a ko a b'a bɛɛ dɔn Allahu akbar sikay n b'a fɛ k'a san de n t'a fɛ ka fu san aw wele ko ye a ka tiɲɛ ni nkalon bange n ye Allahu akbar sikay ويدهد حجتها في كل ما ادعت به a ye dalu o dalu wele ka n'a yɛrɛ la n b'a fɛ a k'a bɛɛ kɔ kari Allahu akbar فقالوا السمع والطاعة o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔ wulila k'u jɔ ko nin ye ko nɔgɔ ye sikay فعند ذلك رفعت الجارية رأسها a ko o yɔrɔ la ko dennin y'a kunkolo kɔrɔta وقالت أدام الله بقاء أمير a ko masakɛ ala ka si jan di e ma أتاذن للمملوكة i bɛ yamaru n ka kuma wa فقال تكلمي وأوج masakɛ ko a ma kuma i k'a kundala surunya deba in bɛna daminɛ Allahu akbar قالت السمع والطاعة a ko n y'i laminɛ ثم قالت o yɔrɔ bɛ dennin y'i kan don من الفقيه فيكم aha ko jɔnni y'a bɛɛ la dɔnnibaa ba ye min galan bɛ aw karamɔgɔw bɛɛ o ye jɔnni ye قال الفقيه نعم dɔnnibaa tɔw bɛɛ y'u bolo ɲɛsin Ibrahimu Nazimu ma ko nin ɲɔgɔnna danzi la Allahu akbar sikay a y'i ɲɛso ma ko e de b'u bɛɛ ɲɛ dɔnni na wa karamɔgɔkɛ in ko ne don aha قالت اعلم a ko karamɔgɔkɛ ma ko i b'a dɔn fɔlɔ أن أمير المؤمنين دعاك لتناظرني فيما أدعيه من العلم a ko amirul mu'minina y'i wele i ne ka na an ka débat de kɛ diinɛ kan ni dɔnni والجواب والحجة والبرهان an ka daliluw nati minnu bangenen don فاحتقرها الفقيه فاحتقرها الفقيه o yɔrɔ bɛɛ karamɔgɔkɛ in ye dennin in dɔgɔya k'a jaasi لصغر سنها parce que a si ka dɔgɔ ولكونها امرأة ذات ضلع et ناعم puis muso de fana don a bɔra fɛn jɛngɛlen de la Allahu akbar وعقل ضعيف ani hakili man bon muso bɛ ten ولسان متلجلج nɛ tɛ se k'a ka kumaw fɔ k'u bange muso dɔnnen n'o de ye فقال لها o yɔrɔ la a ko dennin ma أسألك أم تسأليني a ko e fɔlɔ de bɛ question di ne ma wa walima ne fɔlɔ de b'a d'i ma karamɔgɔkɛ in yɛrɛ y'o fɔ dennin ye فقالت له اسأل dennin ko e ka n ɲininka sabu ne de ko n b'a bɛɛ dɔn يا شيخ n ɲininka bɛɛ la n b'a bɛɛ f'i ye Allahu akbar sikay cɛ ko a bɛ kuma a ko a ko i b'i jɔ a ko sariti bɛ n ka ko la a ko a sariti ye mun ye a ko n'i ye n ɲininka n b'i jaabi ɲininkali bɛɛ n'i tilala n yɛrɛ b'i ɲininka n'i ma se ka n jaabi i ka jalamugu min b'i kun na o kɔrɔ i n'a mankan i b'a bɔ ne b'a ta Allahu akbar o kɛra min kɛ karamɔgɔkɛ in dimina kosɛbɛ parce que karamɔgɔkɛ in telu de b'a kunkolo cɛmancɛ la telu a dama tɛmɛnen don bon ne ka jalamugu yɛrɛ ka bɔ o dimi y'a minɛ n'i dimina ka ban se kɛli la o an bɛ sunata bila yan billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط